Yeah. Me nkomo no me say suro nipa na gya osaman. Me say yeden suro nipa na gya osaman. Obi abeka na we hosem bi na asam ne meteye no kwasem ni say wiase yehu ewiase yehu wiase su ehu se bibi ni wiase anka yeda ka ye nto ye punu bibi wo wiase o menua bibi wo wiase eniema miensa pe na wo se nipa ehwe ne nso sorry e wa asase so ani abrabo emu ne edi kan onipa a wo kan won sem kire no ne etoso mienu baabi a wo de wo gidie ebehye ne etoso miensa wo se o ma wani we eda ho da bia na ma me ka asem bi o se ekosua wo na ma yeden hwefom awia kete o in the name as a central market awia gregregre awia bono na nyamedifo ya sokane a na ekita no ubisa na say in the name e dia na aba na awia ente se okika kane a osimenua onama hwefom na wiase eyesum ewiase eyesum nti e na me sokane awia ene say ene maame bi ba adwuma mu ha ena nkomodidie mu ana oka na asem hweso anuafo mienu na wo modo wo mo ho wono de oye panyin ni na dwi mu nyina ne se wo modo wo mo ho na ne nua ba wo mo nyina wo manko a na obi anya ba ma baako efe na panyin ni mo ba ena American lotteries ye ena eba ye 2000 no see beye fanse beye 12 years ni 12 years mpo 2012 mu ho 2011 2012 mu ho ena American lotteries ne ba no kotu bi nti okoye no fortunately na enye nti se ne ya o ya ye je o passport number first na u gita passport kra utimi to lottery ni bi nti ono koye no kokrom na ohu so mo to lottery ni bi na eja abemu a ono so fa ho no kotu bi because those days they free and our fa ho no kotu bi enti o to bi na obehia passport picture enti o hwe ne purse mu na ne nua ne de ye ne maame akiri baba ba muwa na omo mienu pe na ye mema a ewo ema ne nyina mu we wo be ma ba ko we wo be ma ba ko na omo wo ni nyina omo wo manko a enti omo aka sa memu anu mienu abomu se adofo anuafo adofo a oti omo ntama bebre kra nim se omo ye ntafo enso omo nye ntafo ye anuafo ma odo no wo ho esan se panyin si wo no de no wonim se eye odo a eye moja donti no bibie ni wa ebetimi atete omo ntem ninu ye to lottery man to lottery no okoto lottery na eba aye no na wani but ne maame nua ba na oni ho no na wadi lottery no po na nani nna no so so obedi lottery no lucky for him not that time no so na kakakra no na wie school ti nyame ya adom lottery ne ba aye na ho hyehyeye ne ade nyame ya adom ma ne wie university ti o wie ye na chese wo so mo ya ahoboa no we dey oko because time da so e wo so de ko ena okoye nti okwa asam okan ye nyina ne se busua ne tena sehye ho ne se sa na tie de akra wani na so se bibi se besi nti sa na tie de ene wo kwa be fa wo nua iko na anka ye kan se wo be fa no so kwa no ni nua ma no ne office obe fa o mo akono no afa o mo akono so nipa do office obetimi de o mo akono no akona chese ankwa ye sisie na akoye pepepe are ho se ma wo mu ni se maami nua iko ni nua ne bai satam na ba mu anokra akra na wunim ha enuafo yi meka omo bom ma o maame mo boae mo nyina enti ni otu lotri ni nua baba ko
ene wo na ye kan wo ho ena omo fa omo nua baako so ye keto baako na omo fa ne kan ho enti ena omo koja wo kwan e wo airport munyina modi nkra se nkrata na wo kwa obenya no ebeboa mo atimi de abusuafo no fa akọ na se na ebe ye omo adwuma yesem ne asetena mu no emeye de ma abusua ne enti no na atimi aboa na obi atimi amane na fa enti no ukọ no bo mode ya se obetimi aba befa onyame nchaje ukọ no nsoso no na enuafo no bi mu wo namfo bi mu wo ho a omo nso frefre ya ukọ ya ukọtena ebi mu nche kopin se won krata ne nyina ye ready a omo boa wo tuko wo fie ni ade wo start adwuma bibi ekoso afie atwam fie mienu atwam fie miensa atwam fie nan afie dia ba mu ani nue kura oboa no tu lotri ni ma no koye no kompo elompo onim ne number po no wafre no well mama na me mo me bre enti wodo ni nua ne betse a eye maame panyin ne ba ba mu na otulotwi ne beba na ni nua ne fra brochire ba ba ware nti no ewo se omo ba beja no ni nua ya fra maame ne ne mbe well me de ewo besie ne efe ne yepe abusua bi ape ne efe nti yemfe ye ni monyam kota akire enu mpo ne ba ne beduri na wotwa aka nansa ama ya be wedding no obo mo ama no se nansa pe de e dem boaboa ye ho ye be ko ampanyina mpa medofui wo mo koye wedding nyina ye wie no mi se ni nua na bampo e de sika ama ne maame ama na maame akota asase asidan ama ni nua no enu po de enka efe na nka fremu nua mpo wuntimi nya hwe ma na medase kra at least abeche ne wire se ade a me ye so me nua ye ni no kwase mu ne se wanye bi oba beduru ye nsupo ono no oba be ware no ya fre other side na omo ba be boa no anka wonte nanim mpo no won kasa wo mo na adwe nyina ni se so wote nanim ma wo mu a ebi omba bisa ne bibi wo mo nso omo buo mo ho pa ene nti omo obi a misa ne hwe na oba wo ye na wawe owie okoye bibi ansesa okoye ni boso miensa ena obefa na yire no ena ode ne koye besi samre ane na yire ne pe ena na yire ne pe ne nipa otimi befa no ko America ti aja ne otu lotri suso ne maame ama na ba mu na enya ho kire pii sa nti na they live comfortably enya me ya adom maame hwe ne bebo ana no no suso o ma de ne ti do aja ode ne tu kwan so on tu kwan no ko hwese ne akonto mu nsemtie okoba ye no so akonto mu ye ogana ha na baby otu kwan no o so ko UK okokoduru ona juma okokoye no engineer nti okoduru adwuma o ye na juma penti ne time so ye so obeba no ena obae odi mfie mienu pe o UK ena obae babeduru onu mu na contract for bae eno nso so na omo renwesi bi omo ye na o so omo frɛ maami be eno nso contract ne bae eno nso e bae whole year ena omo frɛ no se na adwuma hote nti on samra na eno nso so okoye ena okoye adwuma na obae eno nso wa bo bia nim se apart from anuafo no bia nim se ono kra de otu kwan akwa aba eja ono nso ko bae obenya na yire waware onne wo mma obie na adwuma oye ne kakra they live comfortably na we na covid ba ya US obi lose adwuma na ba mu adwuma akose afi na adwuma say ya afi no wakai se owa busuafo wo fie enti ne maame ne mfre ne nua no na onhwe senka saa mre de nkobetimi aboa no ama na ba 12-13 years ni afi no pese obefa no bra na de ebe no se me na de ho na se me ho kire me ho nkire me enti no won fa ne moa owo moa bi on fa moa ne nua maamo
na me de abrabɔ mbiti me biti abrabɔ wa biti abrabɔ eto da bi a abusua bi mu a yeda mu no manya wo ho se wo boa busuani bia kwa akosi baabi abusua bi wo ho no mu a nipa ewo mu so de beboa o mo de ida so de beto okra to dem ana so de beboa bontensu ni no waka kiro se nyame hira abusua bebre ni nkaye nipa bebre wo ya brabɔ mu a ye ne o mususu ye nsem ho da bia meka sa asem we ne aka wa asem kire no besusu nsem ho kire no ebeduru mre bi no no de wada pa ada abonte mika okaye o se sa metamfo ene ne ye amene ne didie metamfo ne ne ye amene ne kona mene ne ba metamfo ne ne ye amene ne da sori ebe ya onwanwa se mema bebre amobra yesanse omoyere mu adi omonwammo ema bebre abrabo aye basa ebi mu afa ho awu ebi mu no wona wo wuwu a chese bebre ada pa ada di a ya fro mo da pa afo wa abusua mu a eye enam mmamenti hwe ho so ye na hwe wa brabo yie ene ewiase na ye hu na brabo ye bo na ankrankre esi wuyi a na akomapa na nyamesuro wo mu a esi wu ne wabusua yie se utirimu nsusu ede a esi wu nko ayie enti emmobra na nhwe obi ni obi yeso se ni nua ebo a obo anu na otena faako a anka ne anka obesre bra me pa acho wa beg na oho enso enam se obo no ho modern na obo no ho so na opem ko na nimu ntino ene maame ne kira ne ba na diye poto e wo Ghana ha ya oko UK and Premier no pe wan kwotena ho first contract second contract and then ne ba na diye a ono na yira wo miensa ono so se aja abrewa menya baabi a meko emensusu menya baabi a medimiti ato sawati ase entino na office odi na bro ene US enya akono bi akọ enti mum ye hwe ye ho so ye ne hwe nipa ye boa wo bebre ni nkaye o ka ni pi nso a abusua so opekasa enti na ne etie ni so beka wa no otum na wa bo bra na enu moma ya abusua de ama se wo boa nipa bi wa abusua mu a ebe se obeboa wa ho na nipa wa wo maame ba wo papa ba wo twetwe mutwo wo beboa no wadi uhwammo dan se obeboa maame bi nua ba bi a woni nkaye because ye hwe nipa ni mbu natanya anka wa anwene se ni nua ne betimi aye ne se na se nipa ni mu ya soronko na ne nipa adwene nipa hunti no wadi ni hwammo